गुड मर्निंग सबाइके आमी एकटी भिडियो सबार सामने आनছি एज अ मेकअप आर्टिस्ट जखन आमरा काज करी तखन आमरा आमादेर काजटाके आमादेर तरफ थेके 100% दिए करे थाकी। तो एकजन मेकअप आर्टिस्ट हिसेबे एकटा चैलेंज सब समय थेके थाके जे काजटा आमी करलाम, एकटा मानुषके आमी साजालाम, ताके नर्माली सुंदर लागबे, एटा एकटा कमन ब्यापार, किन्तु सेई काजटा कतक्षण क्लायेंट क्यारि करे निये चललो अर्थात मेकअपटा कतक्षण लंग स्टे करलो, एटा एकटा सबथेके बड़ो चैलेंज बोले आमी मने करी। तो आमी आमार काजटाके सब समय एइभाবে प्रेजेंट करार चेष्टा करी जाते तार काजटा लंग टाइम स्टे करे, जाते क्लायेंट सेटाके निये खूब कमफर्टेबली माने हैंडल करे जेते पारे। तबे एर जोन्नो आमरा मेकअप आर्टिस्ट हिसेबे जतटा काजटाके 100% दिए करब तार साथे क्लायेंटकेও কিছু नियम कानून मेने चलते हैं। सेगुलो यदि क्लायेंट ठीकठाक मतो मेने चले तो 100%एर मध्य 99.9% একটা গ্যারান্টি দেওয়া থাকতেই পারে বা দেওয়া যেতেই পারে যে এই কাজটা তোমার এতক্ষণ স্টে করবে, এই মেকআপটা তোমার এতক্ষণ স্টে করবে, তুমি তোমার সমস্ত নিয়ম কানুন বা তোমার যা পার্টি আছে সমস্ত পার্টিটা তুমি এই মেকওভারের উপর দিয়েই তুমি এনজয় করে যেতে পারবে বা তুমি কমফর্টেবলি থাকতে পারবে। তার জন্য মেকআপ আর্টিস্টের কাজের পাশাপাশি ক্লায়েন্টকেও কিছু নিয়ম কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। ক্লায়েন্ট যদি এটা মেনে চলে অবশ্যই মেকআপ স্টে করবে। থ্যাংক ইউ।